game. You need to trust in Him, enhance or practice your anointing, tsaka put your heart in Him. Yan. Nice. Depende. Repet, diretso. Ako sa akin, nakita ko lang super, nakaka-distract. Nakita ko lang, parang super dark niya, tapos may isang candle lang sa gitna. Kuya nga, ay ganun ba yun? Para may Yun, repet tayo. parang super dark lang siya, tapos may isang candle lang sa gitna. Tapos parang may nag-flash lang na question, do you see light? Taray! 3D. Nice. Ano siya, parang darkness, then may candle as do you see light na